ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل چیف سیکرٹری سندس صدارتس مز آز جمس مز جائزہ میٹنگ ہند سانس کرنا آمت یت مز تمام محکمن ہندو ذمہ دارو علاوہ پولیس فوج تو سی آر پی ایف کیو عہدیدارو شرکت کر یل زن صوبائی کمشنر کشمیرس علاوہ دویمو کینچو ذمہ دارو ویڈیو کانفرنس ذریعہ میٹنگ مز شرکت کر میٹنگ دوران یہ 26 جنوری چہ تقریب حوالہ کرنے ین والن انتظامن ہز سام ہنائہ تتہ چیف سیکرٹرین میٹنگ مز موجود افسرن ونمت انتظامن گژھِ حتمی شکل دنین یُتھ زن منعقد تقریبن مز شرکت کرن والن لوکن کُنہ قسمک مشکل ویترن پین بدال راجوری مز یت مرن والن ہند تعداد 16 تام ووت تتہ آز ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں محمد الطافن علاقہ دور کورمت یتھ دوران تمو لواحقین ست تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کور یل زن تمو واقعس حوالہ افسوسک اظہار کران وون یہ واقع سٹھائی تشویشناک تاہم سرکار طرف اصل حقائق برہ کن انس حوالہ قدم تلنا آمد دیکھیں یہ اس وقت نہایت غمزدہ ہیں پریشان ہیں جو جس پریشانی سے یہ گزرے ہیں یہ ان کی ہمت ہے کہ پھر بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیماری کے بارے میں سارا کچھ بتایا کہ کس طریقے سے ان کی آنکھوں کے سامنے کتنے سخت درد کی حالت میں پین کی حالت میں وہ یہ ڈیتھ جو ہیں ہوئیں خاص طور پہ بچوں کے بارے میں انہوں نے کہا تو ان کا جو چہرہ ہے وہی بیان کرتا ہے کہ وہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں یا کتنا غم ہے ان کو اور ظاہر ہے غم ہونا ہے پریشانی ہونی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی بالکل آپ کی بھی آنکھیں نم ہو رہی ہیں کیونکہ ایسا سنا ہے جس نے پورے جموں کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہوگا اس پیر پنچایت رینج میں جہاں 16 لوگوں نے اب تک جان گوائی اور یہ علم نہیں ہو پا رہا کس کارن گوائی. میں کہتا ہوں پوری ریاست میں کی ہسٹری میں نہیں پتہ لگتا کہ ایسی کوئی بیماری آئی ہو جس کا پتہ بھی نہ لگ سکے اور ایک ہی کنبے کے اور ایک ہی محلے کے 16 آدمی جو ہیں وہ ڈیتھ ہو جائے ان کی ڈیتھ ہو جائے. اسی پہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کسی بھی وبا کو خرچ کر دیا گیا کسی طرح کی وبا نہیں ہے اس کے بعد سیٹ بنائی گئی ہے سیٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کیا سیٹ سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا یا اس حوالے سے آپ کسی اور اعلیٰ ادھیکار سے بات کی کہ جلد اس کو حل کیا جائے؟ نہ وہ تو بات جلد یا علاج کی بات تو 10 دن میں ہوتی ہے لیکن مجھے اس سلسلے میں جانکاری نہ دی کسی نے کہ کیا اس نے پروگرس اس سلسلے میں کی ہے یا نہیں کی ہے مجھے کوئی جانکاری نہیں. سرکار کی طرف سے ان لوگوں کی امداد کے لیے وہ تو ملنی چاہیے اور فوراً ملنی چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں وہ تو ملنی چاہیے سرکار کا فرض ہے. ایک چھوٹی سی چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا دور دراز کے پہاڑی علاقے دور دراز کے یہ لوگ رہنے والے کچھ بنیادی سہولیات ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں گے ان کی یہاں قلت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی دوبارہ اس طرح کا کوئی سنا پیش نہ ہے اس کے لیے کوئی پیش رفت اس کے لیے تو میں ضرور بات کروں گا کہ یہاں ویسے بھی یہ علاقہ جو ہے اب اس میں تو اس وقت اس بارے میں کچھ زیادہ کہنا مناسب نہیں رہے گا لیکن بنیادی طور پہ یہاں کوئی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہ آدمی کوٹ کرے کہ کم ہیں یا زیادہ ہیں جب ہیں ہی نہیں ہیں تو یہ آپ سارے علاقے کا حال دیکھ رہے ہیں چاہے وہ بدل کا ایریا ہو چاہے بکوری کا ہو چاہے خواص کا ہو تو اب اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج کے اس وقت میں گورنمنٹ اس وقت خیال رکھے سارے علاقے میں ٹیمز لگانی ہیں ڈاکٹر رکھنے ہیں کیا کرنے ہیں کہ اس وقت کوئی اور چیز جو ہے وہ نہ ہو پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لیے جائیں آج یہ ضروری ہے. باقی یہ سارے باتیں جو ہیں یہ اب اور آج کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اس وقت جس سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے پورے طریقے سے جتنی بھی لوگوں کو اس علاقے میں اسسٹنس ضرورت ہے وہ اس کے لیے ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی خدا حوصلہ دے ہمت دے
कि वो इस सदमे को बर्दाश्त भी कर सकें। और इस वक्त भी ये सब जो हैं एक परेशान कुन सूरत हाल से सारे लोग जो हैं वो दो चार हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, वो सवाल ये रहेगा कि सिट को लोगों की तरफ से ताउन मिले, इसके लिए एक अपील लोगों से आप करें। नहीं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए। हम सबको जहाँ जहाँ भी इस मामले का कोई पता लग सके, हर एक को सामने आना है, बताना है। कोई भी चीज़ अगर किसी के नोटिस में है तो वो तो एक फ़र्ज़ बनता है अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। कोई छिपाने की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। बाकी कुछ मामला होता तो कोई गुंजाइश रहती, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियाँ अल्ताफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते होंगे उन्होंने इस वक्त राजौरी के अंदर बढाल में हैं, जहां वो मुतासरीन से मुलाकात करने के बाद आप उनकी तरफ से लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अपना ताउन इसमें ज़रूर दें। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ आज अनंतनागस में जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर RTO कश्मीर तो जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागस अलाव दोमो जिम्मेदारों ट्रांसपोर्टरों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी तो सड़क हादसन पे रुट लागनस हवाले लूकन जान दिन आई। तत ट्रांसपोर्ट कमिश्नरन वोनमुत सड़क हादसन पे रुट लागनस हवाले पज लूकन इंतजामियास अथवास करन युत जन अत पे रुट लागनस मज आसानी सपदे। Valid driving license. Drink while driving. I seat belt. Good. Very good. देखिए, अवेयरनेस इज वन पार्ट ऑफ द इंटायर एक्सरसाइज। अवेयरनेस, मुझे जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम रोड सेफ्टी वीक मंथ मना रहे हैं, ये हमारी जिंदगी का रोजमर्रा की हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। ये वो है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जीवन को। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले दिनों में देयर विल बी बेटर कंप्लायंस, नॉट बिकॉज वी विल बी डूइंग एनफोर्समेंट बट बिकॉज पीपल विल बी वांटिंग टू डू इट। अवेयरनेस का मेन मुद्दा वही है। दूसरी चीज, जो हमारे एनफोर्समेंट एक्टिविटी चल रही है, मैंने अपनी टीम्स को बताया है कि दे हैव टू एक्ट लाइक गाइड्स, दे हैव टू काउंसिल द पीपल मोर, एंड चलान उन केसेस में जरूर किया जाएगा। लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएंगे जहां पे आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, एंडेंजर कर रहे हैं किसी की जिंदगी को अपनी गलत गाड़ी चलाने से, या रॉन्ग साइड। क्योंकि आपने देखा हाईवेज बदल गए, आप जब रॉन्ग साइड पे गाड़ी लेके आते हैं तो चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट इज ऑलवेज मोर, तो उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। तो सर 25 में पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सीडेंट्स मिनिमल हो, और जैसा आपने कहा अगर एक्सीडेंट फ्री हो तो बहुत ही बेहतर बात है। उसमें सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, और मुझे पूर्ण यकीन है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे वैसे वैसे हमारे एक्सीडेंट्स बिल्कुल ना के बराबर। जम्मू कश्मीर हन सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी। तत आज डोडस मज सड़क हादस पेश आमुत, यथ दौरान 4 शख्स जख्मी सपद। वन कोटी पे डोडा इन वलिस आटोस हादस पेश आमुत, यथ दौरान 4 मुसाफिर जख्मी सपद। जख्मी सपदमितन शख्सन हुंद इलाज ये हस्पताल में जारी। तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। ये जन मुकामी लूकों तरफ वन आव बस सर्विस न आसने किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, तो इंतजामियास पज कोटी इलाकस में बस सर्विस शुरू करने हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन यिथ हादसे पेश इन। आज सुबह हमारे लोग जो हैं कोटी से डोडा की तरफ आ रहे थे मजदूरी के सिलसिले में। 80% लोग जो है, हमारी पंचायत की आबादी 5000 है, 80% लोग हमारे जो है लेबर क्लास के हैं। डेली बेस उनको डोडा आना पड़ता है, और गाड़ियों का ना होना, SRTC का वाहन ना होना की वजह से जो है उन लोगों को, मजदूर लोगों को मजबूरी बनी कि उनको ऑटो का सहारा लेना पड़ा। और सुबह 8:30 बजे के आसपास जो है ऑटो, जो ई रिक्शा ऑटो जो है वो कोहरे की वजह से स्लिप होके जो है रोड के नीचे चले गया। रोड के नीचे जो कोई 300 साढ़े 300 फीट की गहराई में नीचे चले गया, लेकिन ऊपर वाले का करना रहा, ऊपर वाले हमारे लोगों के ऊपर मेहरबान रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। नॉर्मल
माइनर इंजरीज है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आने वाले टाइम में जो लॉन्ग पैडिंग कोटी की डिमांड है 0 पॉइंट जो क्लियर करना उस पर टेंडरिंग करवानी और उस बोल्डर को हटाया जाए, और कोटी की जो लॉन्ग पैडिंग डिमांड है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से भी आई है पहले और डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस में भी पहले हमें सबमिट की है कि हमारी रोड पे जो है एसआरटीसी बस लगाई जाए, ताकि हमारे जो मजदूर लोग हैं, जो आम जनता है, उन लोगों को आने जाने में कोई मुश्किलात ना आए। किस तरह की उम्मीद है यहाँ के जो जिला के डिप्टी कमिश्नर हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि इस खबर को सुन के हरविंदर सिंह जी जो IAS है हमारे बड़े अच्छे हैं, काबिल हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी इस जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 0 पॉइंट को क्लियर करेंगे और आने वाले टाइम में हमारी रोड पे SRTC बस चलेगी, और कोई जो आज हादसा हुआ ऊपर वाले का फजल रहा, कोई आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा ना हो। दिन बटे में एक्स नायब सरपंच हल्का पंचायत कोटी से बिलोंग करता हूं। आज सुबह जब जनाब हमने ये सुना तो पूरे इलाके में मातम छाया हुआ था, क्योंकि हर घर में रोने की आवाज़ आ रही थी। जब तक हमें हकीकत का पता चला, इसमें 3 लोग हमारे मजदूर तबके के लोग ज़ख्मी थे, और शुक्र है अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई। और हो सकता था, क्योंकि ऑटो की जो गिरने की जो रेंज है वो कम से कम 300 फुट के नीचे गहरी खाई में गिर चुका है। क्या डिमांड्स हैं आप? हमारी डिमांड है कि 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे बेवली में पड़ता है, जहाँ से कोटी रोड टर्न होती है, वहाँ पे ही एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिसके हमारे DC साहब जो पुराने थे यहाँ पे महाजन जी, उन्होंने उस पर DPR भी बनाई है और उसमें पैसा भी सेंक्शन करवाया है, लेकिन आज तक उसकी टेंडरिंग नहीं हुई। हम DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन तौर उस पर एक्शन किया जाए, उसको टेंडरिंग करवाई जाए, और उसके बाद हमारी बस जो है RTC बस जो अप्लाई की हुई है तो उसको कोटी रोड पर लगाया जाए। मंगाल अनंतनाग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीबी सांस करना आमुत यथ मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी तो पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल सपद, तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यिल जन अब्दुल मजीद लारमियन वोन यम वाद लूकन सत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ करने आमत तिम वादियन हनि हनि पूरे करने युद्ध जन आम लूकन राहत वात। यहाँ ये सजाद साहब अमिस हालांकि नान पोलिटिकल रिश्तेदार बावजूद देखो, हम आज जो सरकार है हमारी, तो सरकार के साथ साथ हम तंजीम को भी चलाते हैं कि जब तंजीम होगी तो तभी सरकार होगी। मैरिज हॉल की बात आपने छेड़ी तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले जो दिनों में उमर साहब उसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, उसके लिए पैसे भी रिलीज़ हो गए हैं, तो और लैंड भी वहाँ पे डिमार्क समझो ऑलमोस्ट हो गया है। और बाकी रहा जो हमारा मतलब मैनिफेस्टो है जो हमने वादे लोगों के साथ किए, तो अभी 2 महीने हमको हो गए, 5 साल में आप देखिए जो वादे हमने किए हैं वो सारे पूरे होंगे, 1 बाय 1 सारा जो भी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। सबसे बड़ा वादा जो है स्टेट फूड वापस मिलेगी हमें, और जो बाकी हमारी खसूसी पुरुषद 370-35 है उसके लिए भी हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। 370 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहीं पाकिस्तान या अमेरिका या चाइना के आइन में नहीं है, तो इसलिए आप अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। हम अपना चक बद्रीनाथ पुलवामिस में आज जिले इंतजामिया तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ स्नो फेस्टिवल सांस करना आमुत यथ इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा फनकारों खिलाड़ियों तो मकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे फनकारों तरफ कईया प्रोग्राम पेश करना आई, तच नौजवानों तरफ कईयान खेल मुकाबलन मज हिस्सा निना आमुत। ये जन नौजवानों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हंद सांस करने सत सयाहत पोचर दिनस मज मदद मिले, तत मकामी नौजवान अनचोर जिन मौके फराहम सपदान। आज जो CB नाथ एक जगह है हमारे साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक स्नो फेस्टिवल का इनकाद कर रहे हैं। यहाँ पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्नो क्रिकेट और टग ऑफ वॉर का इनकाद करेंगे। ये 2 एक्टिविटीज़ है जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे।
इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो यूथ एम्पावर होगा और अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनी बन सकती है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्लेस। गवर्नमेंट को एक बारी इस बारे में सोचना चाहिए कि इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाएगा, जिससे टूरिज्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और यूथ बहुत ही ज़्यादा एम्पावर होते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ से, क्योंकि यूजुअली हम समर में स्नो क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट गेम्स या टग ऑफ वॉर हम समर में करते हैं, बट हमने इस बारी सोचा कि हम स्नो में क्रिकेट करेंगे। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, तो पीपल विल डेफिनेटली लव इट। जी सर, इससे बहुत अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। डीसी खासकर हम बहुत शुक्रगुजार है डीसी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने यहाँ पे ये सेशन रखा है। ये सेशन 2 है, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें से बहुत फ़ायदे हैं। अभी ये जो विंटर है, इसमें मतलब बच्चे ये जवान घर पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को दावत दी जाती है। लेकिन इस तरह से ये एक्टिविटी करने से बच्चे बाहर आ जाएंगे और हमारा ये जो यहाँ पे इलाका है ये भी मतलब हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको टूरिस्ट प्लेस का मुकर्रर कीजिए यहाँ पे, और साल भर ये एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। सईद हसन मंतकी रिसर्च अकेडमी तरफ आज ऊंतपोरस मज सेमिनार सांस करना आमुत, यथ मज अकेडमी हिंदो जिम्मेदारों मेंबर असम्बली पांपोर, मेंबर असम्बली त्राल सलाव, दीनी तो अदबी शख्सियतों शिरकत कर। अत मौके पे ये सईद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, मुश्ताक अहमद खान तो इंजीनियर नज़ीर अहमद सज दीनी खदमात गशरन आई, तज तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। एक सही मानों में अगर किसी को इस्लाम पेश करना आया, कभी इंतकाल उनकी बेटी चल रही है, तो उन्होंने भी इंकिशाफ किया कि इस रसाले से हमने अपनी वहां से हुक्मरान को नीचे। हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी के एहतमाम से आज अवंतीपोरा के जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, इसमें हम अहल सुन्नत की 3 अहम शख्सियात, जिनमें सईद मोहम्मद अशरफ साहब इंद्राबी, जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब और इंजीनियर नज़ीर अहमद पांपोरी साहब की उन खदमात को सराहने की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, जो उन्होंने खदमत दीन और तर्ज असलाफ और मोहब्बत रसूल की शम्मा को आगे जलाए रखने के लिए कोशिश की है। उसको सराहने के लिए आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है। लिहाजा मुफक्किरीन और यानी कि मुदब्बिरीन आज उनकी उन कोशिशों को सराहने की कोशिश करेंगे। यही इस सिलसिले में ये तकरीब हुई है, ताकि नौजवान नस्ल को ये ख्याल हो कि जो हमारे असलाफ का तरीका रहा है वही सही तरीका है, वही बेहतरीन अकायद हैं, उनमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं है। लोगों के लिए ख़ास मैसेज ये है कि इस्लाम अमन, आशती, हमदर्दी और भाईचारे का दीन है। लिहाजा हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम इस अपनी वादी को अमन का गहवारा बनाएं, और ऐसी जो आजकल के दौर में यानी कि वबाएं फैल रही हैं, मसलन ड्रग एडिक्शन और दूसरी बर्थ रेट कम हो रही है, अगर इस कौम को ज़िंदा रखना है तो इसमें अल्लाह पर तवक्ल करते हुए अपने अयाल को यानी कि इस्लामी अकायद के सांचे में डालकर रब पर यानी कि यकीन करते हुए यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ानी होगी, जो इखलाकी और यानी कि दूसरे एतबार से आरास्ता हो और इस्लाम का पैकर बनी हुई हो। यही मैसेज। ATV एसोसिएशन टंगमर्ग तरफ ये आज मुख्तलिफ ओहदन हवाले इंतखाब अमल मज अन्ना आई, तच मोहम्मद सुबान मीर सदर तो आबिद शबीर लोन जनरल सेक्रेटरी सद अहद बापत कामयाब सपदमत, ये जन नवो अहदारों तरफ वन आव तिमन पे एसोसिएशन तरफ अहम जिम्मेदारी त्रावन आमज, तो एसोसिएशन मजीद मजबूत बनाने बापत रोजन तिम दोहरात काम करान, युत जन ATV सत वाबस्त नौजवान हंद मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। हमेशा हम ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं, टूरिस्ट के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा हमने टूरिस्ट को अपनी जान समझा है। टूरिस्ट हमारा यही मकसद है, टूरिस्ट को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। हर ट्रेड इसमें अच्छी सर्विस देना चाहिए टूरिस्ट को मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट हमारी जान है। जब टूरिस्ट आते हैं हम कमाते हैं, हर कोई कमाता है, रोज़गार बढ़ता है। मेंबर हूँ ATV एसोसिएशन का,
اور جو یہاں پہ الیکشن ہوا ہے 3ری بار ہوا ہے ہمارا الیکشن، پریزیڈنٹ الیکشن اینڈ جنرل سیکرٹری کا الیکشن 3ری بار یہی محمد سبحان ہمارا پریزیڈنٹ آیا ہے. ہم آلویز ویلکم کرتے ہیں محمد سبحان کا، کیونکہ ہم محمد سبحان نے ہماری طرف سے جو بھی یہ وسائل ہے اس میں پوری طرح اہم رول کیا ہے، اور آلویز اس سے ان امپلائمنٹ ختم ہوا ہے، اور آگے بھی امید رہے گی کہ محمد سبحان اس کو بہترین طریقے سے چلائیں گے. ہمیں امید رہے گی کہ ان امپلائمنٹ ختم ہوگا. تو ٹورسٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ٹورسٹ کے لیے ہم آلویز ویلکم کرتے ہیں ٹورسٹ کا. ٹورسٹ آئے، ٹورسٹ گھومے کشمیر میں، ان کے آنے سے ہمارا روزگار بھی بڑھتا ہے. انہوں نے کہا تھا پرسوں ڈیٹ دی تھی انہوں نے الیکشن کے بارے میں، لیکن کسی نے نہیں مانا. ان کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا. اب ہم یہی امید کریں گے ان سے، سب لوگوں سے، ہم سب مل کر، کیونکہ ٹورزم جو ہے وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہماری جان ہے ٹورزم. ہم ٹورزم کو آگے بڑھائیں، ہم ٹورسٹ کو ریسپیکٹ دیں، ہم یہاں کی انتظامیہ کو ریسپیکٹ دیں، سب مل کر ٹورزم کو آگے بڑھائیں. ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں ان پریزیڈنٹ صاحبان سے، باقی لوگوں سے بھی، کہ سب مل کر ہم ٹورزم کو آگے بڑھائیں، ٹورسٹ کو ایک فیسلٹی دیں، ٹورسٹ کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں ٹورسٹ کا. یہ ہمارے لیے بہت ہے. ٹاؤن اچبل اننت ناگس مز آج کوآپریٹو سوسائٹی طرف زانکاری پروگرام ساز کرنا آمت، یت مز ذمہ دارو علاوہ کوآپریٹو سوسائٹی ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ تقریب مز موجود لوکن کوآپریٹو سوسائٹیزن ہندس کامہ کارس حوالہ زان دن آئی. تت ذمہ دارو طرف ون آمت زمن سوسائٹیزن ہند کام کار مزید بہتر بناونس تو زیادہ کھت زیادہ لوک ات ست وابستہ کرنس حوالہ یتھن پروگرامن ہند ساز کرنے تو یہ روز برو کن تہ جاری. کہ کوآپریٹو ایک امپارٹنٹ اکنامک سیکٹر ہے جس کو جو بڑے نیشنل لیول تمیک 3% دی پتہ تک سکیم 96 لچھ اگر یہ تو بڑھو یم ساتھ تو یہ جو 2025 ہے اس کو یونائٹڈ نیشن نے آج کا یہ پروگرام یہاں پر ٹاؤن ہال اچبل میں کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ اور نبارڈ کی مساعدت سے یہاں پر جو منعقد کیا گیا ہے، اس کا مین مقصد تھا کہ جو ابھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایئر 2025 کو انٹرنیشنل ایئر آف دا کوآپریٹو ڈکلیئر کیا گیا ہے، کہ کوآپریٹو کی اہمیت کتنی آج کے وقت میں ہے، اور ہماری جو کوآپریٹو سوسائٹی سے ڈفرینٹ یہاں پر جو ریپرزنٹیٹیوز آئے تھے اس سے جڑے ہوئے ڈپارٹمنٹس چاہے اینیمل ہسبینڈری اور ایلیڈ سیکٹرز کے، تو اپنی اسکیمز کے بھی بارے میں انہوں نے جانکاری دی، اور گراؤنڈ پہ ہمیں کوآپریٹو سوسائٹیز کو کتنا بڑھاوا دینا ہے اس کے متعلق یہاں پر بات ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے خاص کر جو ہمارا ڈسٹرکٹ اننت ناگ ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سیکٹر میں ٹھیک کام کر رہا ہے. جو ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ رجسٹر صاحب مظفر صاحب بول رہے تھے، یہاں پر ہمارے 5 جن اشوریہ جو شاپس وہ کیندرز چل رہے ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں، اور یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر کوآپریٹو سوسائٹی میں یہاں پر 3 پیٹرول پمپس بھی وہ سیکشن ہو گئے ہیں، اپروو ہو گئے. ہمارے ڈی ڈی صاحب نے کہا کہ یہ کوآپریٹو جو یونائٹڈ نیشن نے 2025 کو ڈکلیئر کیا ہے کوآپریٹو ایئر، تو اس سے یہ امپارٹنس لگی کہ کوآپریٹو اس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں کتنا امپارٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے ٹو ریچ دا ایسے لوگوں کے پاس جو 4 فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں یا جو پاورٹی حالت میں رہتے ہیں، ان کو کیسے ہم جو اس سال میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مومنٹ کے ساتھ جائے، تاکہ ان جو بینیفٹس کوآپریٹو سیکٹر میں آئیں گے ان تک یہ بینیفٹس آ جائیں، اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ انکریز ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہمارا جو ہے. ناظرین اتھ خبر نامہ دیو اجازت، خدا سوال.